এত মেরেছে, মেরেছে মানে একটু না, অনেক মেরেছে। তোর কি মনে হয় কেন মেরেছিল? কি জানি, ও কি এমন বলেছে যে এত রেগে যাচ্ছে সে। তুই বল না কি মনে হয় তোর? ও আমাকে কমেন্ট করেছিল এই জন্য ওকে মেরেছে, তাই না? আমার কি মনে হয় সেটা ম্যাটার করে না, ও কি ভাবছে সেটা জানাটা ইম্পর্টেন্ট। थका देता है, वही थकाना मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है। कहा तुम पैशनेट से डॉक्टर हुआ करती थी जो अपनी बात पर जम जाती थी, और कहा तुम्हारे नींद से लाचार से कंफ्यूज सी लड़की लगती है। तुम क्या समझ बैठे थे कि तुम किसी बागी आशिक की तरह अपनी एक नई दुनिया को स्वागत शहनवाज की काबिलियत उनकी खोखली अलग है और कुछ भी नहीं है। जो अभी सब जानती हैं उनके बारे में, तुमने आपको ज्यादा क्यों होने दिया? जमीन का सामान वापस मेरे कमरे में शिफ्ट करता हूँ, इसका काम और नौकरों पर नहीं छोड़ना। ये सब कुछ नहीं कर पाए। अब क्या हुआ? इसका इंटरव्यू। डॉक्टर बहू देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। এটা কি? শিবরাত্রি। আশেপাশে মন্দির আছে না? আমার রুমের আলমারিতে আছে। You are looking beautiful. শাড়িতে সুন্দর লাগছে। সিনেমার হিরো থেকে শুরু করে আমাদের কলেজের ছেলেরা পর্যন্ত মেয়েরা যখনই শাড়ি পরে ওদের সেম রিয়াকশন হয়। এরকম কিছু না, শাড়িতে অনেক মেয়েকেই দেখেছি কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি। আজ তো হলিডে, তাই কি? নাকি বন্ধুরা সবাই ক্রিকেট খেলতে গেছে। তুমি ওদের সাথে যাবে না? এক সেকেন্ড। হ্যালো, ইয়া ওকে, বলে দেবো নাকি? ওকে। গার্লফ্রেন্ড? ওইরকমই আমার মা। তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড? না নেই।